Hello guys, mayong hapon guys. Naka-vlog kayo. Gidua ko diri sa akong friend guys. Guys, guwapa kay guys. Sana all. Guys, ang pinakabida ni guys, talawa guys, kaya ako kay gariro gidala guys. Gilungagag saging. Bibo kay guys. Nay mangga, nay kuan, kinilaw, nay tinula na po'y anagon guys. So, guys. Tinula nung bibok bang. Ha? Shout out di ay kay Ma'am Annalyn. Ma'am Annalyn City Misamis. Grabe. Don't forget to follow guys. Remember for me. Tagakuan ni guys ha, gilagon nila diri guys. Gipos guys kay mulan to daw sila og bakyawan guys. Mga vlogger ni sila tanan guys. Don't forget to follow guys. Ngayon tayo. Lo. Kamu mau bagi nih. Oh, Makan. yeah. Makan bagi. Oh, Malaysia galing na ni guys. Ikan. Ikan apa? Kenapa tuh? Ikan apa tuh? Trangkito. Trangkito. Ikan bato. Ikan batu pula. Ikan bato dah. Minta maaf lah. Ikan batu aku balas. Hi, madam. Hello. Oh. Kini, sana tinulam, madam. Tinulong danggit. Danggit. Wow. Pusit, Guys, gisog ba? Pusit nga gisog ba, guys? Dayon, ang kaldero lagi, guys. Wala na kamubog. Mo pinakabida, waka move on, guys. Ang bida ni guys, kanira guys, Galing Malaysia, guys. Malaysiana. Okay, guys. Thank you for watching. Don't forget to follow. Bye-bye.